Ayun o. Ayun o, dito. Ano ba? Hello. Dito mas maganda. Pag pumupunta ka, pumapangit. Ayan na, maganda. So, guys, is magbebe-about tayo. Sunod yung... Ay na. Dito maganda. Na. Ayan! O, diba? Okay, magbebe-about kami, guys. Ay, ito pipindutin mo pagkatapos namin. Ito! Ako Ito na ah. magpipindot. Ako Okay. na. Wag na, Marcos. Wag na, Marcos. Kumanta ka na lang. 1, 2, 3. Ayun lang. Nag-clap mo kami, song na ako. Bebo. My birthday is in the sky. It is in the same day. Bebo ka ba? Go ulit. 1, 2, 3, go. Clap! Bebo. There's the Sayaw stars, stars, kita. stars, you do there, way from day. Ay, go. 1, 2, 3, go. Wait lang. Wag nga. 1, 2, 3, go. Bebo. Bebo. Ba't wala ka? Kanya daw, ganun. Ano ba? Sayaw kay nga sunod ng bebe. Kumari nga, wala yun. Go! Yan, no? 3, 2, 1, go! Bebo, bebo, bebo. Ba't wala? Ulit na. 1, 2. 3, 2, 1, go! Ganun, Bebo, ba? bebo. Ganun yun! Ako. Ganyan yun. 1, 2, 3, go. Go! Bebo, bebo. Paano? Bebo, bebo. Napindot ko na yung red dot. Ikaw. Ayun lang guys, kung nagandahan nyo. Bye-bye.